السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مدینہ المنورہ کا یہ نورانی ماحول ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں میں کھڑا ہوا ہوں۔ میرے سامنے گنبد خضرا ہے، اور یہ جو بیریکیڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں کئی لائنیں لگی ہوئی ہے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے۔ میں بھی ابھی اسی لائن میں کھڑا ہونے والا ہوں، اور یہ ویڈیو میں خاص طور پر اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ جو لوگ ابھی وہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے بھی، اور جو جانے والے ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ یہ کرنٹ ویڈیو ہے، زیادہ پرانا نہیں ہے۔ یہ ویڈیو اتوار 11 دسمبر 2022 سنڈے 11 دسمبر 2022 کو ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان کے وقت میں نے بنایا تھا۔ اسی وقت میں جو ہے یہ سلام پڑھنے کے لیے اس راستے سے حاضر ہوا تھا، ورنہ میں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے تہجد کے اوقات میں، یعنی ایسے اوقات میں رات کے وقت میں جہاں پہ ازدحام کم سے کم ہو، الحمدللہ بہت ہی آرام سے، اطمینان سے بھی سلام پڑھا ہوں۔ لیکن یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں نے خاص طور پر جو ہے دوپہر کے وقت میں لائن لگایا تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ دیکھو، آپ اگر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ جو اوقات ہے، ظہر کے بعد والا، عصر کے بعد والا، مغرب کے بعد والا، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد والا، یہ اوقات وہ ہے جن اوقات کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور اس طرح سے 4 5 لائنیں ان کو لگانی پڑتی ہے۔ ازدحام ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، تو اس رش اور ازدحام کی وجہ سے ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد اور عشاء کے فوراً بعد اگر آپ جا رہے ہیں تو دیکھو وہ آپ کو اس طرح سے کھڑے کریں گے، کئی لائنیں ہوں گی، اور پھر یہ لائنوں کے بعد میں بھی جب آپ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوں گے، یہ آپ کو آگے دیکھنے کے لیے ملے گا کہ وہاں پر بھی جو ہے انہوں نے بیچ میں پردہ لگایا ہوا ہے، اور یہ لوگوں کو، عام لوگوں کو پردے کے اس طرف سے، یعنی روضہ اقدس کی صرف ہم کو جالیاں نظر آتی ہے، لیکن ہم بہت دور ہوتے ہیں، دور سے ہی ہم لوگوں کو سلام پڑھ کے آگے بڑھایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب سے مخصوص لوگوں کو، دیکھو یہاں 2 لائنیں ہیں، ابھی میں آپ کو آگے جب ہم بڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو 2 لائنیں ہیں، ان میں سے ایک لائن کو پردے کے اس طرف سے، جس میں آپ روضہ اقدس سے بہت دور ہوتے ہیں لیکن روضہ آپ کو نظر آتا ہے، اور دوسری جو لائن ہے وہ بالکل روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جالیوں کے قریب سے گزرتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے 2 لائنیں لگائی گئی ہے، اور یہ 2 الگ الگ لوگوں کو الگ الگ جگہوں سے بھیجا جا رہا ہے۔ تو اس ترتیب سے جو ہے، اچھا یہ سارا جو مینجمنٹ ان کو کرنا پڑ رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس وقت میں، یعنی جس وقت میں حاضر ہوا تھا، اس وقت میں وہاں پہ اتنا ازدحام ہے، اتنا رش ہے، اتنے لوگ ہیں پوری دنیا بھر سے۔ کورونا کے بعد کا زمانہ ہے، اب پوری دنیا پوری طرح سے اوپن ہو گئی ہے، تو اکثر لوگ عمرے کا سفر کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیت اللہ میں بھی کعبۃ اللہ کا جو مطاف کا ایریا ہے، کعبۃ اللہ کے اطراف میں، اس مطاف کے ایریا میں صرف اور صرف جو لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں، جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے مطاف میں آ رہے ہیں، صرف انہی کو انٹری دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں، جیسے پہلے کیا ہوتا تھا، جیسے 2012 میں میرا حج ہوا ہے، میں بھی اس وقت میں کیا کرتا تھا، جیسے ہی وقت ملا مطاف میں جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ سامنے کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، اور رات کے وقت میں تو اکثر اوقات میں مطاف میں ہی گزارتا تھا، اور مطاف پورا خالی ہوتا تھا رات میں۔ مشکل سے 4 5 لائنیں ہوتی تھی طواف کرنے والوں کی۔ اگر آپ کو بھی طواف کرنا ہے، اتنے آرام سے، اطمینان سے آپ طواف کر سکتے تھے۔ اب کے حالات جو ہے نا وہ مختلف ہیں۔ اب جو نارمل کپڑے پہن کر جانے والے ہیں وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے مطاف میں داخل ہونے کے لیے۔ ان کو پہلے فلور پہ،
दूसरे फ्लोर पे, तीसरे फ्लोर पे भेजा जा रहा है, और जो सिर्फ एहराम बांधे हुए लोग हैं उनको मताफ में दाखिल होने दिया जा रहा है। इसमें भी मैं कुछ बातें कहूंगा। कुछ लोग जो खियानतें कर रहे हैं कि उनका उम्रा करना नहीं है बल्कि सिर्फ उनको मताफ में आना है, उसके लिए वो एहराम बांधकर आ रहे हैं, तो ये धोखा देना है और आप अल्लाह के घर में धोखा दे रहे हो। और हमने अपने बड़ों से ये सुना था या कहीं पे मैंने पढ़ा था कि जो इंसान जिस तरह के आमाल मक्कतुल मुकर्रमा में करता है, जो खबासतें, जो खसलतें उसके अंदर वहां होती है ना, पूरी जिंदगी भर उसके अंदर होती है। इसलिए वहां अगर आप धोखा दे रहे हो, वहां पे अगर आप सिर्फ एहराम बांधकर मताफ में वक्त गुजारने के लिए आ रहे हो, या वो औरतें जिनको उम्रा नहीं करना है, जो सिर्फ डेरा डाल के बैठना चाहती है कुर्सियां लगा के वहां पे, और उन्होंने पूरे मताफ को तंग किया हुआ है, वो धोखा दे रही है। अल्लाह ऐसा धोखा देने से हमारी हिफाजत फरमाए। इंतहाई अफसोस की बात है ये, इतनी बाबरकत जगह पे जाकर भी अगर हम धोखा दे रहे हैं तो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें रखी जा सकती है कि हम अपने बाजारों में जाके ईमानदारी, और अपने मस्जिदों में जाके ईमानदारी, और अपने गली महल्लों में जाकर ईमानदारी, और अपने घरों की चार दीवारियों में जाकर ईमानदारी बरतेंगे और अमानतदारी का मुआमला करेंगे। जब हम काबतुल्लाह के सामने नहीं सुधरे, वहां जाके हमारी खियानतें नहीं गई, वहां जाके हम सिर्फ एहराम बांध के वहां पे बस हुजूम किए हुए हैं, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, हतीम में दाखिल होने के लिए हुजूम, और काबतुल्लाह के दरवाजे के सामने हुजूम, दीवारों के पास चार चार लाइनें लगी हुई है, लोग एक दूसरे के आंग पे गिर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, मस्तूरात उसके अंदर दब रही है, और हमारे सामने जो है मकाम इब्राहिम और बैतुल्लाह के दरवाजे के दरमियान में एक नौजवान बेहोश होकर गिर गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इस तरह से क्या है, वहां के मैनेजमेंट को तकलीफ पहुंचाना है, और वो सारे काम किसके लिए कर रहे हैं? हमको सहूलत पहुंचाने के लिए, हमारे आराम के लिए। अब देखो, हम अगर उनको इस तरह से तकलीफ पहुंचाएंगे तो गलत बात है। उस मकाम पे जाकर भी धोखा देना, तकलीफ का जरिया बनना, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो इसलिए उनको ऐसी चार चार पांच पांच लाइनें लगाना पड़ रही है ताकि तमाम लोग जो है ना वो बैतुल्लाह के अंदर भी दाखिल हो सके, और बैतुल्लाह के अलावा मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम अर्ज कर सके। अब ये जो आपने सारी लाइनें देखे, उन लाइनों में से वो लोग अपने एतबार से जिन लोगों को करीब से भेजना है उनको करीब से दाखिल होने दे रहे हैं, और जब उन्होंने देखा कि भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग खास तौर पे अननेसेसरी का हुजूम किए हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा मुअतमिरीन हमारे इन्हीं 3 मुल्कों से वहां पे पहुंचते हैं, और हमारी शक्ल सूरत ऐसी है उनको किसी तारुफ कराने की मोहताज नहीं है। एक तो हमारा जो भारतीय कुर्ता पैजामा होता है, वो देखते ही वो समझ जाते हैं कि ये तीनों मुल्कों में ही ये भारतीय कुर्ता पैजामा पहना जाता है, और इसी तरह से अफगानिस्तान वगैरह में, यानी ये जो बर्रे सगीर का इलाका है, उस जमाने के अंदर जो पुराना हमारा हिंदुस्तान जिसे कहेंगे, मुगलों के जमाने का पुराना हिंदुस्तान, म्यांमार से लेकर तो अफगानिस्तान तक, तो ये जितने हमारे ममालिक है जो उस पुराने हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, और इसी तरह से म्यांमार है, हमारे इन मुल्कों में पैजामा कुर्ता इन्हीं मुल्कों में पहना जाता है। वो जैसे ही हमको देखते हैं हमारे लिए दूसरी लाइन। तो इसके लिए हम भी वहां पे जाके पूरे अदब और एहतराम का ख्याल रखें। देखो, ये अदब का मकाम है। मैं जो अभी आप लोगों को आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये बाद में कर रहा हूं, ये मैंने वहां आवाज रिकॉर्ड की हुई नहीं है। ये मैं अपने ऑफिस में बैठकर इंडिया में आने के बाद रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल रहा हूं ये वीडियो, क्योंकि मैंने वहां पे सिर्फ वीडियो शूट किया था, सिर्फ वीडियो, क्योंकि वो अदब का मकाम है, एहतराम का मकाम है। अब जब हम रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वहां पे हाजिर होंगे तो उस वक्त में हमारे लिए ये लाजमी है, हमारे लिए ये जिम्मेदारी है कि हम पूरे अदब से, हमारी आवाज झुकी हुई हो, हमारी नजरें झुकी हुई हो, पूरे अदब से, पूरे एहतराम से। खुद कुरान में अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया इस चीज का, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी।
अपनी आवाजों को बुलंद मत करो, चिल्ला पुकार मत करो वहां पे, बल्कि अपनी आवाजों को नीचा रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आवाज है उस आवाज से अपनी आवाज को बुलंद मत करो, नीचा रखो। वो अदब का मकाम है, एहतराम का मकाम है, इसलिए वहां पे पूरे अदब के साथ, एहतराम के साथ में हम अपने कदम भी अदब और एहतराम से रखें और दुरूद और सलाम भी पूरे अदब और एहतराम के साथ में पढ़े। अब देखिए, जहां हम लाइन में खड़े हुए थे वहां से उन्होंने हमको निकाल दिया, कहा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, नहीं, यहां तुम्हारी लाइन नहीं है। ये लाइन सिर्फ उन मुल्कों के लोगों के लिए है जो लोग पहली मर्तबा सलाम पढ़ने के लिए आए हैं। हम लोग क्या करते हैं, 3-3, 4-4 बार लाइन लगा रहे हैं, दिन में से 3-3 बार सलाम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वो सब समझते हैं, पूरा सिस्टम निजाम होता है। तो उन्होंने हमारे इंडिया वालों को निकाल दिए बाहर, पाकिस्तान, बांग्लादेश वालों को, चलो जाओ उधर उमूमी लाइन में जाके खड़े रह जाओ। अब हम लोग वापस आ गए यहाँ पे उमूमी लाइन के अंदर। देखिए, अब ये उमूमी लाइन के अंदर जब हम आए तो यहां से हम लोगों को फिर रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने के लिए, दुरूद और सलाम पढ़ने के लिए इस लाइन में हमको खड़ा किया गया, जहां पे पर्दे के उस साइड से हम खड़े हैं। हालांकि मैं भी उन्हीं लोगों में हूं जो दिन में से 2-2, 3-3 बार लाइन लगा रहे थे, लेकिन फिर मैंने अपना वक्त बदला और इशा के बाद आखिर का जो वक्त होता है, तहज्जुद का वक्त, उस वक्त में क्या है कि हुजूम नहीं होता है और आप ज्यादा से ज्यादा वक्त वहां पे गुजार सकते हो। तो फिर हमने उस वक्त को बेहतर समझा अपने लिए। बाकी दिन के औकात में भी जब मौका मिला, अब ये वक्त में मैं खास तौर पे इसलिए हाजिर हो रहा हूँ रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ताकि आप सब लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकूं और ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे हाजिर होने का कौन सा वक्त बेहतर है और हाजिर हो तो हम किन अदब और एहतरामों का लिहाज रखें। अब देखो, ये ऐसे बेचारे बुजुर्ग लोग दुनिया के दूसरे मुल्कों से, मैं इनसे मिला, ये आज़रबाईजान के बुजुर्ग थे और माशाल्लाह ये आज़रबाईजान से आए हुए थे और पूरे उनके घुटने वगैरह जो है उसमें दर्द हो रहा था। तो इस एतबार से वो भी बैठ गए। इतने लंबे लंबे सफर करना पड़ते हैं वहां पे, इतना बड़ा एरिया है उसका। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, उसका इहाता दुनिया का सबसे बड़ा इहाता है। लाखों लोग वहां पे रोजाना हाजिर होते हैं, तो इस एतबार से उनको मैनेजमेंट भी उसी तरीके से करना पड़ता है, उसी एतबार से पूरा सिस्टम, पूरा निजाम उनको रखना पड़ता है। हम उनके लिए सहूलत का जरिया बने, तकलीफ का जरिया ना बने। वहाँ के मैनेजमेंट के लिए, वहाँ की पुलिस के लिए, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए हम लोग उनके लिए जहमत ना बने, बल्कि रहमत बने। अब देखिए, यहाँ से इस दरवाजे से हम रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर होंगे। अब जब हाजिर होंगे तो अपने जो चप्पल और जूते हैं वो हम पहले ही निकाल के आए, किसी ऐसी जगह पे रख दे जहां पे जो है हम बाद में वहां से ले सके। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे निकालते हैं, यहीं पे वो अपने हाथों में लेकर, मुझे इंतहाई किस्म की ये बेअदबी लगती है कि हम यहाँ पे अपने हाथों में पकड़ के उसको लेकर चले और अल्लाह के नबी के रोजे पे हम इस हालत में हाजिर हों। तो बेहतर ये है हम बाहर रखें या फिर कोई कैरी बैग अपने साथ में कैरी करे और उसके अंदर हम ले। अब देखिए, यहाँ से उन्होंने 2 लाइनें कर दी। देखिए, अब आप हमको जो है इधर की लाइन में डाल दिया और यहाँ पे पूरा पर्दा लगा हुआ है। हम उस जानिब जो लाइन है, उस लाइन के अंदर जो है वो लोग जो उन ममालिक से आए हुए हैं, जहाँ से जो है, जहाँ के लोग कम वक्त लेकर आते हैं, उन्होंने उनको इजाजत दे दी। अब हम लोग यहाँ से हाजिर हुए हैं। अब देखिए, ये जो रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिरी हो रही है, अब हम रोज़े की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो लोग हैं दुनिया भर से यहाँ पे आए हुए, किसी को हमारा पैर ना लगे, किसी को हमारा धक्का ना लगे, और हम ये तसव्वुर करें इस जगह पर कि मैं उस जगह पे खड़ा हुआ हूँ जिस जगह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नमाज पढ़ाया करते थे। ये बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जो मस्जिद है
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ حصہ ہے جس حصے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا اپنے صحابہ کو اور تعلیم دی تھی، اور جہاں پہ یہ سارے مشورے ہوتے تھے، اور جو اللہ کے نبی کی مسجد ہے آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچایا ہے، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، آپ ایک خوش قسمت انسان ہیں، اس لیے آپ وہاں پہ پہنچے۔ تو اب آپ کا کام یہ ہے آپ پورے ادب کا احترام کا لحاظ رکھے، روئے، گڑ گڑائے، دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے سے بڑا گنہگار اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اے اللہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ ایسی بابرکت جگہ، ایسی مقدس جگہ جس جگہ پہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جس جگہ پہ صحابہ اکرام بیٹھتے تھے، جس جگہ پہ حضرت جبریل علیہ السلام ملنے کے لیے آتے تھے، جس جگہ پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی جو امہات المومنین والمومنات ہیں ان کے مکانات تھے، جس جگہ کے اوپر اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے، جس جگہ پر قرآن کریم نازل ہوتا تھا، جس جگہ کے اوپر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں وہ جوش، وہ جذبہ، وہ شوق شہادت پیدا ہوتا تھا، جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کی کامیابی اور احد اور خندق اور تبوک اور موتا، یہ جتنی بھی لڑائیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پہ بیٹھ کر صحابہ کرام سے اس کے مشورے کیے، اللہ نے آپ کو اس جگہ پہ پہنچایا ہے۔ آپ دنیا کے ایک خوش قسمت انسان ہو، آپ فقیر ہو، آپ غریب ہو، آپ پیسے والے ہو، آپ مالدار ہو، یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، بلکہ معنی یہ رکھتا ہے کہ اللہ نے آپ کو قبول کیا۔ آپ یہاں پہ درود و سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے، بعد میں آپ شکرانے میں 2 رکعت نماز بھی پڑھے کہ اے اللہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تیرا کمال ہے، تو نے مجھ جیسے خاکسار کو، مجھ جیسے گنہگار کو، ورنہ میرے گاؤں میں، میرے بستی میں میرے سے بڑے بڑے پیسے والے، مال والے، دولت والے، شہرت والے، عزت والے، گاڑیاں والے، وسائل والے لوگ موجود تھے، تو نے ان میں سے مجھے چنا۔ آپ کے دل کے اندر یہ احساسات پیدا ہو، آپ کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہو، یہ ذوق پیدا ہو، یہ جذبات پیدا ہو آپ کے اندر، آپ کے اندر ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی جذبے کے ساتھ آپ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، اسی شوق کے ساتھ، اسی ذوق کے ساتھ، اور یہ سارے لوگ جو آپ کے سامنے موبائل پہ شوٹ کر رہے ہیں، کوئی اپنے گھر پہ بات کر رہا ہے، آپ ان کے بارے میں بالکل بھی اپنے دل میں بدگمانی نہ پیدا کریں، بلکہ یہ سوچے اپنے دل کے اندر یہ اللہ کے بندے ہیں، اور یہ اللہ کے بندے اپنے شوق کو، اپنے جذبات کو اپنے گھر والوں تک، اپنے اہل و عیال تک پہنچا رہے ہیں۔ یہاں پہ اپنے آپ کو بہت بڑا تقوی والا، پرہیزگار، بزرگ اور یہ لوگوں کو حقیر اور فقیر اور گنہگار بالکل نہ سمجھے، ورنہ یاد رکھو جو جذبات آپ کے دل میں ایسے مقامات پہ پیدا ہوں گے وہ زندگی بھر رہیں گے آپ کے دل میں۔ اپنے دل کو پاک صاف رکھو، یہاں بدگمانی کی عادت لگی تو ساری زندگی وہ مرض آپ کے ساتھ میں رہے گا، پھر آپ ہر ایک کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگیں۔ یہاں آپ پازیٹیو رہیں، دیکھو میرے اندر اتنی جو پازیٹیوٹی ہے نا، میں ایک دم پازیٹیو رہتا ہوں، ہر بات میں پازیٹیو کرتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے پازیٹیو سوچتا ہوں۔ اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے، میں ایسے مقامات پر اپنے دل، دماغ، اپنے خیالات کو بہت زیادہ پاکیزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے کہ پھر پوری زندگی وہ چیزیں ساتھ میں رہتی ہیں۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہی ہے وہ جگہ جہاں پہ میرے اور تمہارے آقا تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। और सही रिवायतों से ये मिलता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उम्मती आपके रोजे पे हाजिर होकर दुरूद व सलाम पढ़ता है, अल्लाह के नबी उसको पहचान लेते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जान लेते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं। ये हमारा अकीदा है। हम अहले सुन्नत वल जमात है, हम अहले सुन्नत वल जमात है, हम अहले सुन्नत वल जमात है। ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे खड़े रहकर आपका जो भी उम्मत है आप तक सलाम पहुंचाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई देता है, वो सलाम आप तक पहुंचता है। तो हम इस अदब के मकाम पर, अदब और एहतराम के मकाम पर दिल की गहराइयों से पूरे इश्क रसूल में डूब कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़े और दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद आगे बढ़ते रहे। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो देखिए इसके बाद आगे जो मकाम आ रहा है ये मकाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और उनके बाद में मकाम उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। यानी ये जो दोनों हजरात है ये दोनों भी यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप यहाँ पे हाजिर हुए हैं, तो अब आप यहाँ पे सलाम पढ़िए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कहे अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इसी तरह से यहाँ पे जब आप हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोजे पे हाजिर हो तो आप यहाँ पे ये कहे अस्सलामु अलैका या उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और दिल में शौक और ज़ौक़ और उन्हीं जज्बात के साथ दुरूद और सलाम कसरत के साथ में पढ़ते हुए अपनी आंखों में आंसू लेकर इस रोज़ा अक़दस से आप जब बाहर निकलोगे तो आपकी पीठ उधर ना हो बल्कि आपका चेहरा उधर हो, आपकी पीठ दूसरी जानिब हो और आपकी आंखें अश्कबार हो। इन्हीं सारे जज्बात के साथ में आप यहाँ से बाहर निकले, इन्हीं सारे शौक के साथ, इसी ज़ौक़ के साथ, इसी इश्क़ रसूल के जज्बे के साथ आप यहाँ से बाहर निकले। आपकी आंखें अश्कबार हो, आपकी आंखें अश्कबार हो, आपकी आंखें अश्कबार हो, आपकी आंखें अश्कबार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, करम है, एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलाम पढ़ने के लिए कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, अपने अहल वयाल की तरफ से, अपनी औलादों की तरफ से, अपने आइज़ा अक़रबा की तरफ से, अपने असातिज़ा की तरफ से, अपने तमाम मुखलिस दोस्तों की तरफ से जो हमारे इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन का ताउन करते हैं, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेंशन योजना में ताउन करते हैं, शेयर मार्केट के अंदर जितने लोग हमारे साथ ब्रॉडकास्टिंग में जुड़े हुए हैं, जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो रोज़ाना हमारे बयानात सुनते हैं और अपने घर वालों को सुनाते हैं, वो तमाम लोग जो किसी भी तरह से हमारे फाउंडेशन का ताउन करते हैं, उन तमाम लोगों की तरफ से हमने ख़ास तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में सलाम अर्ज़ किया है। इसी तरह से वो तमाम मुखलिसीन जो हर तरह से हमारा ताउन, हमारी मदद, हमारे से मोहब्बत करते हैं और अभी कतर के सफ़र के अंदर जितने लोगों ने कतर में हमारी मेज़बानी की और जितने लोगों ने जो है हमारे साथ वहाँ पे इकराम का मुआमला किया, ऐसे ही सऊदी अरबिया के इस सफ़र में रियाद शहर में और इसी तरह से यहाँ तक पहुँचने में जितने लोगों ने हमारे साथ में इकराम का और मोहब्बत का और मेज़बानी का मुआमला किया, खुलूस का मुआमला किया, ऐसे ही वो तमाम लोग जो हर तरह से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं
جو ہمارے سے ایسی محبت رکھتے ہیں کہ میری امامت چھوٹنے کے بعد بھی ہر مہینے پابندی سے مجھے امامت کی تنخواہ میرے آفس تک لا کے پہنچاتے ہیں. ایسے تمام مخلص لوگوں کے لیے کی طرف سے ہم نے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام عرض کیا, اور ان کا بھی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا. ایسے ہی ہمارے ویڈیوز کے نیچے بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے تھے اور کہا تھا کہ ان کی طرف سے بھی سلام پہنچایا جائے, اور مجھے میسیجز کیے تھے. ان تمام کی طرف سے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آج سلام عرض کر دیا ہے اور ان کا سلام پہنچا دیا ہے. بس اسی کے ساتھ اب ہم لیتے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اجازت. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین, صلاۃ و سلام علیک یا سید المرسلین, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین.